सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्री गुरुभ्यो नमः। आज आमे 2025 बोर्ड परीक्षा दशम बोर्ड परीक्षा निमंते संस्कृत पत्रर सुशिष्य उपमन्यु विषय केते गुड़िए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आज देखिबा गूगल फॉर्म माध्यम रे। तो एठी जेतेबेले आमे लिंक को ओपन करिबा एठी लिखिबो नेम नेम जगह रे कोन देबा ना आमो नाटा लिखि देबा आमो नाटा लिखि देबा ना लिखि सारला परे कोन करबा ना रोल नंबर जोड़ा थिबो देई देबा। रोल नंबर जोड़ा थिबो देई देबा। तापरे प्रश्न आसिला। तो प्रथम प्रश्न महाभारतम केन विरचितम महाभारत किए लिखिचंती। महाभारत महर्षि वेदव्यासेन विरचितम सी 18टी पुराण भितरु महाभारत गोटे सी 18 खंड पुराण लिखिचंती से भितरु महाभारत गोटे। तो द्वितीय प्रश्न उपमन्यु कह उपमन्यु किए सी होचंती धौम्य ऋषि शिष्य धौम्यस्य शिष्य कह उपमन्यु सुशिष्य उपमन्यु इति कथा कस्मादानिता सुशिष्य उपमन्यु कथा केउठार अणा जाई अछि एटा महाभारत ठारू अणा जाई अछि। उपमन्यु गुरुर नाम किम उपमन्युर गुरुଙ୍କ नाम कौन ना उपमन्यु गुरुଙ୍କ नाम होची धौम्य। उपाध्याय गोरक्षणाय कम प्रेषयति स्म उपाध्याय गाई जगिवा पई काहाकू पठौथिले ना उपमन्यु को पठौथिले। उपाध्याय उपमन्यु कुत्र प्रेषयति स्म उपाध्याय उपमन्यु को केउठाकू पठाउथिले सीए गाई जगिवा पई पठाउथिले। उपमन्यु केन वृत्तिम करोति स्म वृत्ति उपमन्यु जीवन निर्वाह करने पई केउ वृत्तिटा करुथिले सीए भिक्षा वृत्तिटा करुथिले भिक्षाचरण। उपमन्यु भैक्षेण वृत्तिम करोति स्म। सायम उपमन्यु कुत्र स्थित्वा नमस्कार अथवा सायम उपमन्यु कुत्र स्थित्वा नमस्करोति स्म। तो एटा हबो गुरुंको आगरे गुरु उपाध्याय से अग्रतः स्थित्वा नमस्करोति स्म। परवर्ती प्रश्न गुरुस्तम हृष्टपृष्ठम दृष्ट्वा किमुवाच गुरु ताकू हृष्टपृष्ठ देखि कौन पचारे ना पचारे बस तुमे जीवन निर्वाह करने पई केउ वृत्तिटा करूछ बस केन वृत्तिम करोसी। तो भक्षेण वृत्तिम करोमि इति केन उक्तम भिक्षा द्वारा मो जीवन यापन करुछि बोली किए कहिले ना उपमन्यु कहिले। किए कहिले उपमन्यु काहाकू ना उपाध्यायंकू। नैतद न्यायमिति कह प्रत्यवदत यह न्याय नुह बोली किए कहिले गुरु कहिले। केउथिपाई जेतेबेले प्रथम भिक्षाचरण करि सारला परे हृष्टपृष्ठ देखि उपमन्यु को गुरु पचारे तमे बंचिया पाई कौन कर तो उपमन्यु से समय कहिथिले कि मु बंचिया पाई भिक्षाचरण करि थाए। तो गुरु कहिले गुरु को न देई तमे भिक्षा केमिति ग्रहण करूछ सेठू उपमन्यु कौन करथिले ना गुरु को सब भिक्षा दे देथिले। ता आ गुटे दिन कोन हेतिले ना गुरु पचारथिले पुणी ताकू हृष्टपृष्ठ देखि पचारथिले वत्स तुमे माने कोन ना बंचिया बे एबे कोन करूछ उपमन्यु कौन कहिथिला ना आपण को पूर्व थर देई सारला परे मु पुणी भिक्षाचरण करथिली। तो गुरु सेठू कहिथिले कि एटा न्याय नुह काहे ना जो माने भिक्षा द्वारा बंची थांती तांको कामरे एटा बाधा सृष्टि करूची बोली कि से एई सब उपाय गुड़िकठू तांको बारण करथिले दूरेई देइथिले उपमन्यु को गुरु। तो उपमन्यु गुरवे किम निवेदयत तो सबो भिक्षा सर्वम भिक्षम गुरु को निवेदन करथिले किए देई देइथिले उपमन्यु। क्वेश्चन नंबर 13 अपर भक्षेण केशा मृत्युवरोधम करोसि इति गुरु प्रत्यवदत 2 नंबर जो भिक्षाचरण कर जाइथिले किए उपमन्यु से भिक्षा द्वारा भिक्षाचरण द्वारा केउ मानकर जीविकार बाधा सृष्टि होची बोली गुरु कहिथिले ना जेउ माने भिक्षा द्वारा निज जीवन यापन करि थांती से मानकर भिक्षोपजीवी नाम मृत्युपरोधम भवति। 14 नंबर उपमन्यु कथम नयनाभ्याम अंधव अभवत
ଉପମନ୍ୟୁ କେମିତି ନୟନ ଦୁଇଟିରେ ସିଏ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲାରେ ପିଲେ ନା ଅର୍କପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା। ଗୁରୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସବୁ ଉପାୟରୁ ଉପମନ୍ୟୁକୁ ବାରଣ କରିଦେଲେ, ଦୂରେଇ ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ସିଏ ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲାନି, ଭୋକ ଉପାସରେ ବଣରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଭୋକିଲା ହେଇଗଲା। ସେ ଭୋକ ଉପାସରେ ସେ ଅରକ ପତ୍ର ଖାଇଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇ ଗୋଟିଏ କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଉପମନ୍ୟୁ ଗଛନ୍ କୁତ୍ର ଅପତ, ଯାଉ ଯାଉ ସେ କୋଉଠି ପଡ଼ିଲା ନା କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲା। କୂପେ ଅପତତ କେହି ସାର୍ଦ୍ଧମ୍ ଗୁରୁହୁ ଅରଣ୍ୟମ୍ ଗତ୍ୱା ଉପମନ୍ୟୁମ୍ ଆହୁତବାନ୍। ନା କେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ଗୁରୁ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇ ଉପମନ୍ୟୁକୁ ଡାକିଲେ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ କାହାକୁ ଡାକିଲେ? ଉପମନ୍ୟୁକୁ। ଶିଷ୍ୟୈ ସାର୍ଦ୍ଧମ୍ ଗୁରୁହୁ ଅରଣ୍ୟମ୍ ଗତ୍ୱା ଉପମନ୍ୟୁମ୍ ଆହୁତବାନ୍। କଉ ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାରୌ, ଏଇଟା ହଉଛି ଦେବ ଭିଷଜୌ। ସେ ଦି ଜଣ କିଏ ନା ଦେବ ଭିଷଜ। ଭିଷଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମର ଚିକିତ୍ସକ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଡକ୍ଟର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଯିଏ ଚିକିତ୍ସକ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦେବ ଭିଷଜ। ସେମାନେ କିଏ? ସେ ଦି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାର। ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାରୌ ଉପମନ୍ୟୁମ୍ କିମ୍ ଭକ୍ଷୟିତୁମ୍ ପ୍ରାହତୁଃ। ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାର ଦି ଜଣ ଉପମନ୍ୟୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ କହିଲେ? ଅପୂପ ପିଠା ଖାଇବାକୁ କହିଲେ। କସ୍ମୈ ଅନିବେଦ୍ୟ ଅପୂପମ୍ ନ ଭକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ଇତି ଉପମନ୍ୟୁ ପ୍ରାହ। କାହାକୁ ନ ଦେଇ ମୁଁ ଏଇ ଅପୂପ ପିଠାକୁ ଖାଇବି ନାହିଁ ବୋଲି ଉପମନ୍ୟୁ କହିଲେ? ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ। ଗୁରବେ ଅନିବେଦ୍ୟ ଅପୂପମ୍ ନ ଭକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ଇତି ଉପମନ୍ୟୁ ପ୍ରାହ। ଲବ୍ଧଚକ୍ଷୁ ଉପମନ୍ୟୁ କିମ୍ ଅକରୋତ୍। ଏବେ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଗଲା ଉପମନ୍ୟୁ। ଲବ୍ଧଚକ୍ଷୁ ଉପମନ୍ୟୁ ମାନେ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଥିବା ଉପମନ୍ୟୁ କ'ଣ କଲା? କିମ୍ ଅକରୋତ୍, ତ ସିଏ ଉପାଧ୍ୟାୟ ନିକଷା ଗତ୍ୱା ସର୍ବମ୍ ଅବଦତ୍। ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସବୁ କ'ଣ କଲାରେ ପିଲେ? ସିଏ କହିଲା। ଏମିତି ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଥିବ, ତାକୁ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଭ୍ୟୁ ସ୍କୋର ଅଛି। ଭ୍ୟୁ ସ୍କୋରରେ କ'ଣ କରିବା ନା କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆମକୁ କେତେ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଛି, କେତେ ମାର୍କ। 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 20ଟାରୁ ଆମର 20 ମାର୍କ ଆସିଛି। ଆମେ ଏମିତି ଦେଖିପାରିବା କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭୁଲ ଅଛି, କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ଲିଙ୍କଟାକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି।